Sakadi rum sak so yang ni terk video na dalni video ang nasimang na sini YouTube channel ko search listo achung maidake sokat ken nasimang search listo sokat na din nasimang mai takna ngena YouTube po nasimang YouTube ko open kabone YouTube ko open ka ni zaman nasimang na suni bimeng channel lo bimeng duna mangba wa bimeng o sauba channel khule dong ama dongja wa ko nasimang search ka ini bone jibong bo ya garu TV 3x ngbo ko search ka ini gen mo iko search ka ona simang bisa video ko naking amo penang nagi mang yan all type channel go na simang click abone click ani zaman yan channel lo ang bo apply kat pone apply kat ti zaman yan ni bo na simang yan no garu TV 3x dong ama dongja yan no channel khule dong ama dongja wa ko na simang ni jingbo niani zaman na simang dongjang ode na suni kau dongjang ode na simang wat bimo donai bone donani zaman bimo donani yan haltu na simang echi logo chi emang profile chi email simang tawna mangen arun tagimang na simang mai dakna ngena ya Chrome browser ngamo ya Chrome browser ye wachi angbone na sungne youtube.com channel limang na simang search ka bone arun jamin ya no na simang desktop site ko ba na simang on kabo ne udo de aching laptop ko dongwa ga aching ken phone ko ba mo ndagimang yan customize channel ko ba chi angbone customize channel ya kosakone customize channel ndagimang yang ani zaman unci singpo ndagimang na ismang yan dagin kemo ya studio YouTube studio ya kamau zoom ka ni zaman ya kamau setting kingane ya setting on ismang click ka ani zaman ya channel ona na ismang yang bo channel ona yang ani zaman ya keyboard on bane pingrang anga mai di ni duninga surak 10k surak ni duninga 10k surak 10k YouTube tips nirang duninga adu ko new update technical surak 10 di duninga nga aro tech surak tech agan de mandirang ko maidake search ka gen aru ya keyboard kansi yang ni video rank ka gen mainan uba ang ni YouTube channel ni related keyboard kan ko nga ni duninga sauba mai ko search ka ngodu mo sing uno de na ni video ko recommend ka gen aru usko na simang ang surak ko na digi ultang paltang maina thari duninga no ba surak ni search ko ba ang ni channel ko kaigen surak 10k ni no ba search ka ba kaigen bro ang ni ambuno video ang ni channel grow ko ang ni subscribe ba ko de ang ni je bimo ko search ka mo in na ka te mo asi ko din mo lagi ni yasan pengrang sakan dikon Nithela ang video ko boni kunya na aru lagi na isma YouTube channel na isma na mit nema frija isma wako ma isma sa isma na YouTube channel dia ko na sa isma